Ay balatay bilip sürgünü unutpay. Hatta babalardan kalgan tini bizde jorutpay. Argımağın jorgotay tuyak tokto boğunca. Oo, birisi izliyor. Birisi izliyor. Oğlum böyle köşk mü olur lan? Köşk değil abi, bu bambaşka bir şey yani. Ben girmem buraya. Gerçekten. Geçmek için basılı kal. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Ya konuşmak istemiyorum ya. Beraber gideceğiz nasıl olsa. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Tabii ki ya. Ben oraya tek başıma girmem. You can help. Right. Let's go. Hadi gidelim. Evet. Köşke geldik. Bu da yardırdı gidiyor. Fena fena, buralar fena. Dağın tepesine köşk mü yapılır ya? Lan bu mu yani? Buraya kadar mı geldin? Poor kid. Poor kid. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Abi tamam, inceledim tamam. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing, let alone allowing it. Ya sen orada mezarlık ziyaretini yap, ben seni yalnız bırakayım. Ben de köşke doğru şöyle bir seyirteyim. Abi buraya girilir mi ya? Şuna baksana, ne kadar hasretli bir yer. Evet, buradan. I'll have to find another entrance. İllaki öyle elimizi kolumuzu sallayarak giremeyecektik. This entrance is still in use. Allah belanı vermesin ya. Piç. You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean.
You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. And no baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. Ya abi sen hayırdır ya? The sooner I carry out my investigation, the sooner I wrap up the case and return to Boston. After which, you will never hear of me again. Huh. I like the sound of that, but I have a better idea. You leave right now, and you never come back. Adam 10 metre ötemizde 100 kilometreden geliyor sesi. Do something, Bradley, or this story will have a nasty ending. I vouch for him, Silas. He's working with us. We have reason to believe that someone entered the mansion and stole some paintings. Impossible. I would have seen it. Better safe than sorry. Now let us in. I promise to keep an eye on this one. Okay then. I'll leave the key with you. You could have told me that earlier, Sonny. Let's see what more I can learn from this mansion. Ya çekilin abi ya. 2 deli. 3 deli geldik buraya. Hadi. Let's take a look inside. I'm with you. Pierce ve memur Bradley Hawkins'lerin köşkünün bahçesini gezdiler. Aile Silas Winchester tarafından korunan köşkün bahçesinde bulunan mezarlığa gömülmüştü. Eli baltalı eski bekçileri hala işverenlerine sadık bir şekilde köşke göz kulak oluyordu. Pierce ve Bradley onu bir şekilde sakinleştirip Hawkins'lerin köşkünün anahtarını almayı başardılar. Yangının yaşandığı yere bakmak amacıyla binaya girdiler. Follow me. I know the place. Seni takip edeyim de çok yavaş yürüyorsun ya. Şimdi şu J'den şu gizli nesnelere, ki burada kesin gizli nesne vardır. Şöyle çat çat veriyoruz. Hadi bakayım. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Şu moda geçelim gene. Witcher modu. Witcher senslerimizi açtık. Yangın yerini bul. Yangın yerini bul. Nasıl ya? Bir de illa o tarafa mı gitmem lazım? Tıp ilimi. What kind of meat is this? Bu müdür? Oğlum polis nereye gitti ya? Kapılar niye kapandı? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Şimdi orada bir oturan, burada bir tabak kırılmış. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Çocuk tabağını yere fırlattı. Niye? Çünkü bu çocuğa kızıyor idi. Burada kim oturuyor idi? Sarah Hawkins' plate.
Why did she leave it untouched? Çünkü sakinleştirmeye... Something happened at this table. An argument? Abi niye böyle bir masa vurdunuz ki ya? Çok uzun. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Burada mı? Oh. Let's see if I can find something the cops missed. Polislerin gözden kaçırdığı bir şey. Gizli nesnelere yine abanıyoruz. Let's see if I can find something the cops missed. Silas managed to bring the fire under control. Yine Witcher senslerimizi açtık. Bakıyoruz. They had a fight. Why? Did it stop at the time of the fire? Kadına şiddet var hocam. Bir saniye, burada bir şey var. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Wow. Yani yatırıp şuraya dövmüş. Şimdi bırak lan. Şimdi şurada da bir şey var. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Alkol içmiş. Evet, bir çocuk adam burada alkol içiyor. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Başka bir şey var mı? O ne lan? Did someone escape the fire? Kaçıyor. Çekilsene birader. Hayaleti izin vermiyor. Evet. Abi. Wow. The child's corpse left a trace. Where are the others? Şöyle bir çık şundan ya. Gözlerim bozuldu. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. Tırsıyorum. And the boy. So, Detective, what do you make of it? I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? Teori mi? I think the Gerçek, Hawkins gerçek. couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Köşkü araştır. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Tamam. This door is locked. Kilitliymiş. O zaman bu taraftan gidelim. O neydi lan?
These bandages are covered in dried blood. But whose? Adam yanmış. Burada da kendini biraz tedavi etmeye çalışmış herhalde. O yani. The lyrics of the drunken sailor. A sea shanty. The lyrics of the drunken sailor. This door is blocked from the outside. Haydi. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Han tüylerim diken diken oldu. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Allah. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. What could Sarah have done to make this person Saygıdeğer threaten beyefendi, to call sizin the de bildiğiniz police? gibi size ve ailenize daima saygı duydum. Ne yazık ki karınızın bu davranışlarına daha fazla göz yumabileceğimi sanmıyorum. Kendisi geçen hafta yine müşterilerimi çılgına çevirdi. Amacının zarar vermek olmadığını biliyorum, ancak kendisine bir an önce Doktor Fuller'e götürürseniz iyi olacak. Onun tek başına üstesinden en iyi şekilde tedavisini sağlayacağından eminim. Verdiği bu rahatsızlıklar devam ederse bana inan ki bu oldukça zalimce görünse bile polise başvurmak zorunda kalacağım. Şikayet mektubu. Allah. Abi yapmayın. Yapmayın. İyice karanlıklaşmaya başladı var ya. Kilitli. Locked. Kilitli. Ha, açıldı. The boys' room. Aynen. Çocuğun odasında. Hop. Witcher Sense. Evet, bakıyoruz. Şurada bir A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? What nightmarish vision could have inspired them? ay çizdiği şeylere bak. Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Tamam, çocuğun odasını şey yaptı. Araştırdık. What will her room reveal about her? Ya var ya, tırsıyorum. Açarsın sen. This Açamadım. padlock is too complicated for me. Tabi her şeyi şeye verdik. Gizli nesnelere, şu teftişe vermedik hiç. Bir tane verdik ama deneyelim bir. It's no use. The padlock won't give. This door is locked.
Haha. It's no use. The padlock won't give. O zaman şuranın kilidi olabilir mi? This door is locked. Ay ay ay. O zaman şuranın. Oha. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Ayin çemberi. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Benim sevgili Serah'ım kendini o adada inzivaya çektiğinden beri eserlerin birçok sanat koleksiyoncusunun dikkatini çekmiş durumda. Bana yeni çizimler göndermen için sana yalvarıyorum. Son gönderdiklerin oldukça hüzünlü ve garipti ve bu zamana kadar böylesine yüksek fiyata satılan tablolarla karşılaşmamıştım. Son satışlardan payına düşen miktarı zarfa iliştirdim. Dahi yönünü ilk keşfeden bunu dünyaya tanıtan dostunu unutma. Sevgilerimle Maximilian L. Evet, bu odada The door is blocked on the other side. Bradley? Is that you? oğlum yapmayın bak şöyle. Lan aç şu çakma. Var ya, gecenin bir yarısı evde tek başımayım ve bu oyunu oynuyorum. Bradley. Darkwater history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. 20,000 leagues under the sea. Another story about the mysteries of the deep. Birader. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. This place was falling apart long before the fire. Şu tarafa bir de bakalım. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. This door is blocked from the outside. Ne oldu? Nereye geldik ya?
An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Burada var ya acayip fısıltılar geliyor. Despite what happened, they seem to have loved each other. Falan filan. Bunlar ne ola ki? Putlar mutlar var burada. Bu tablo boş. Tıkandık mı ya? Abi şuranın The door is blocked on the other side. açılması The door is lazım blocked on the ya. other side. Aha. Ulan bura ne zaman açıldı? Is anyone there? Kesinlikle var abi. Kapı açıldı yani. Bize bir de gaz lambası hediye etmiş. Oo, bizim resmimizi bile çizmiş. You! Stop! Oha adam gitti birader. Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Bu ne? Şu işaret ne? Şu mu? I'll cover you. Işık kaynakları arasında. This door was closed earlier. Aynen. Where did he go? They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. It looks like an old seaway map. Evet. Koordinatlar var. Do you really think that your fugitive came in here? I don't see any... Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Birbirleriyle samimi gibi I görünüyorlar. wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another... The Scylla. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Great. I managed to force the gears. Looks like I've triggered something. Well done, Pierce.
As if the bookcase has been moved several times. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater's shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. Ya ne duygusal sebebi oğlum. Ya abicim. As if the bookcase has been moved several times. I'd be better off not touching them for the moment. Charles Hawkins was a sort of traveler, right? More like an adventurer, I guess. He left for months, exploring remote places and abandoned temples. Bir de bu ara sahnelerde yanımızdaki polis falan hiç görünmüyor. Niyeyse. Halbuki yanımızda. Evet, bölüm 4. Köşkün altındaki tüneller. Hawkins'lerin köşkünün içinde bulunan yangın yeri birçok sırrı açığa çıkarmış durumda. Pierce ve memur Bradley artık yangından kurtulan birinin arayışı içinde ve bu doğrultuda mekanda ipucu bulmaya çalıştılar. Maskeli bir adam Sarah Hawkins'in atölyesine girip onun tablolarından birini çalmaya çalışınca dedektif ve polis memuru hırsızın peşine düştü. Onu Charles Hawkins'in ofisine doğru takip ettikleri sırada gizli bir geçit keşfettiler. Pierce ve Bradley köşkün altında bulunan tünellere inmeye karar verdiler. Evet, bölüm 4'te görüşmek üzere. Ay balatay, bilip sürgünü unutmay. Hatta babalardan kalgan tini bizdi jorutmay. Argımağın jorgotay, tuyak tokto boğunca.